Onetv special report. Wala. Kinsay ka collect, you may raise your hand up. Wala na collect. Ano nga basis tax? Oh. We know very well nga ato local government code is already outdated. Kaya skwita mail, gamay na kaya skwita mail. So, ano po siya you have the floor? Thank you very much, Mr. Chair. This is exactly the definition of a fee and a tax. Katong kaganina, atong ipag-discuss sa mga bangko, sa mga basketball court, mo ito mga fees, kay naamantay, giningon ganina ni Ma'am Uwano nga, dapat ko no, ang kining fees will going to have, well, the same na ang reciprocal niya nga, o sa atong gibang, mga serbisyo nga gihatag. Pero kini si barangay tax or katunan ni 50,000 below. Now, this was 1991 kay local government code man ni. Dako kay ng 50,000 sa una. Pero pagkakaroon kay ng 50,000 nga gross, bisag mamaligya kag uling, ginanggang, kamuting kahoy, ang imong kung imo na siyang inadlaw ang 50,000, that's 136 pesos. So gross nga kung mamaligya kag uling 200 300 biya halin sa kaadlaw. So mamaligya ka og kanang saging 200 300 400 biya imong gross kada adlaw. So wala na imo qualify aning 50,000. So dito na ni siya makuha sa city. So si barangay dili naka-collect kay wala na may bisang mamaligyag ice water, dako naman ang inadlaw ng 136 pesos. So mo nang probably Mr. Chair dili na makakuha gyud ang ato ang mga gagmay nga mamaligya sa barangay o kining business tax kay more than 50,000 naman ang ma-income. Okay, thank you. Speaking of reality, realidad, wanay barangay nag-charge anay kay wala may mamaligya nga sigita may lang kita sa tuig. Usually, ang mga kaibigan ko sa barangay, malukan yung best permit sa itong LGO. Kaya bilag, mamaligya sila maroya, mabutang more than 50,000 per year. So kaya ang atong local government code is outdated. Mamangga na yan, just an advance information that you is contemplating of coming up with an ordinance to solve this restraint in our local government code. Nga, atong regulate up to 300,000 na ang negosyo. So, kung below 300,000, paingon sa barangay na income ang barangay. More than 300,000, usa na sa LGO. Pero, murag pa-exempt ang mga gisante with low income, no? Daga ma-exempt, makuha og income ang LGO. So, amo na yung ato na yung evaluate. In fact, we had a meeting last night with the mayor, also with our legal team, ato ni Francis, ato ni Cass, and with our city administrator, ato ni Sampuitis, bahay aning facility, coming up with an ordinance nga ato regulate kung mga business nga with gross sales of 10,000 or less. No? Na among parameters nga i-consider, i-evaluate pa sa legal team. No? And it should be communicated to our BPLO and our city treasury office later on. So, advance information na. So, ma'am, we can proceed to other item. Yes. Kay nalampot ko'y gamay i-insert because the data we have now in the IBPLS sa atong system, we have 2 barangays who nga wala gyoy registration sa business permit. Unya kami karon kay nagkamulo man mi og inspect, so nakita gid namo nga daghan gid kaayo pa nga mga establishments or sari-sari stores or mga negosyo nga naasan yung barangay nga wala pa gyud nakakuha business permit.
i-call lang nako ang attention sa kining duha ka barangays, i-privately message na lang ni nako sila para at least makabalo sila nga walay registration from their barangay. And then, so to continue, ang katong sa determination, yes, we have that provision in Section 3 that taxes will be paid to the barangays, but please take note that the business permit is still or must be secured gihapon with the city. Kaya sa atong general provision sa atong mayor's or business permit is that any establishment within the territorial jurisdiction of Ozamiz must secure mayor's or business permit. So wala ka distinguish kung gamay or dako, ang importante is nagnegosyo diri sa Ozamiz. So I hope that is clear, and that is why kini pong sa section 11 among kining sa manner or time of payment ato lang ning further expand bali technical. Ato lang ipa-fix kay parehas sa renewal period nga first 20 days of January or naalang tay deadline nga ibutang if ever na ay applicable nga business tax aning 50,000. And the next sentence which pertains to public utility vehicles, nagakolekt pa ta sa tong PUVs? I think it is regulated by the economic enterprise sa IBJP. Na ay mag-park sa inyuhang PUVs? Wala. So, if wala sa ato ang regulatory authority, gibutang mo ko diri sir, fees and charges on public utility vehicles. Section 11, time of payment. Na ay general nga. Ay murag katuning wala ni siya sa katong minimum. Oo, sa mga gisabit ni sa barangays. Mag-mention tag barangay. Common man ni. These are just general findings kay commonly nakita na mo nga balik-balik ni siya nga issue. So if wala mo ga-charge sa PUVs, pwede naman na to tanggalon just to kaning avoid confusion lang pod sa ato ang payers. And kining the sanggunian concerned may for a justifiable reason or cause extend the time of payment of such taxes and annual fees without surcharge or penalties. Mo-follow lang ta sa EODB law, katong 3720, nga processing time sa ato ang business taxes kay I think in line naman good gihapon ni siya sa business permit processing. So last proceed. Last matter kaning sa penalty sa penal clause nato. First offense, Section 13, usually Section 13 sa ubang barangays, but sa penal clause nato, any person or judicial entity found violating any provision of the ordinance, such as fees or charges not paid on time, will have a penalty based on the following. First offense, 500. Naiuban nga ninglapas sa ato ang siling. Section 516 of the Local Government Code provides for the ceiling or the minimum na tax ordinance violation. Ang penalty niya must not be less than 100 but not more than 1,000. So nay barangays nga ninglapas sa ceiling nga gi-provide sa ato ang Local Government Code. So I hope consistent lang ta sa kini nga balaod. Okay, thank you, ma'am. Thank you, Mr. Chair. We will now tackle the fees on the cutting of trees nga naapili sa tong balaod. Gialaw ba ni sa balaod nga ang barangay Murgulit sa cutting of trees kay wala po wapak nga ang cutting sa mga trees
giregulit na sa DENR. Mabayad na sa DENR sa cutting of transport. O kung lubi gani, mabayad na sa PCA. Mo na regulate. So, kung apil na sa barangay, ang kunta na, unsa service nga nahatag sa barangay, nga na mga charge of fees sa cutting sa trees. So, muna yung kunta kay every fees charged by the barangay, there should be a corresponding service or cost nga na-incur sa barangay in doing such service muna ang charge ang fees ang barangay. So, we know initial observation by our legal team, Atty. Francis, you give your remark on that matter. Mr. Chair, the fee charged by several barangays ay cutting for permit owner, coconut trees, fruit and other trees, cutting trees to sell off. The barangay may levy charges because a certificate that the person who intends to cut the tree owns the tree is required before the DNR may issue the permit to cut the tree. So it's going to be a certification not to cut the tree, but a certification that the person intending to cut the tree owns the tree. Not to cut the tree, because it's only the DNR which can give permit for you to cut the tree. So yan na siya. So this yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Ang issue sa barangay, hindi permit to cut the tree. That's going to usurp the power. That's going to usurp the power of the DNR. What the barangay is going to issue is the clearance that the person who intends to cut the tree is the lawful possessor and or owner of the tree. Okay. So dili siya cut the tree ang permit, dili mo ang nakabutas yung permit dili permit to cut tree. Call na sa DNR na clearance. Certification. Sa cutting, sa dito, sa this. Ang yung sa barangay mo, sa office, kung ka na yung clearance, require ang DNR na ang magputol, ang nagputol, wala iya sa ang DNR. So, mahatag ang barangay o clearance. So, ang yung inyong i-charge na clearance fee sa pagputol sa maong kahoy. Dili per tree nga cutting permit per tree kay is only the DNR who can regulate the cutting of trees. Clearance fee ra yung i-charge. Certifying that the owner of the trees mo nagkosa pag-cut sa maong tree. Okay? Klaro na? Okay. So, in other matter, which our city office and BP law, and the legal team would like to clarify on barangay ordinances. So, kamo, inyong barangay, inyong i-amendar ang inyong ordinance. Labi na sa penalty nga, in lapas na sa ceiling sa allowed by law, sa local government code. So, we give the floor now to Senate President Quito. You have the floor. Hello. Mr. Chair, may I be allowed to I remember that in November 11 when we are going through the proposed ordinance authored by Consihal Cecil, Section 3, taxes stores and retailers. Namagay proposed ordinance, all stores or retailers with fixed business establishments
operating in the barangay and with the gross sales or receipts of the preceding calendar year of 50,000 pesos or less shall pay the barangay treasurer the corresponding taxes thereon in the amount of not exceeding 1% on such gross sales or receipts. The sworn statement, declaration of sales of the owner, operator, or proprietor thereof shall be used as basis of taxation. What is what is the stand of this proposed ordinance? Honorable Sir ko, kining ordinance sir, wala pa na ma-approve. It's for deliberation this coming Monday, negotiation. So- So, deliberate for second reading. Yes, But sir. we hear from Honorable Ko or their remarks on this. Yes, thank you, Mr. Chair, and thank you, Mr. Tanketo. Kining Section 3, as a while ago, our presiding officer mentioned that there is an upcoming proposed ordinance amending this particular amount of the size of the business, and it will still be presented right for first reading. So this section here might be amended as well, pending on that coming amending ordinance. Yes, sir. Advance information. This morning, during a special session, we passed an ordinance, the first reading. Just to give you an idea of the salary picture of the na yung kanilang mga negosyo, na negosyo nga 30,000 pesos or less, did you intend to exempt this So, business from paying business tax, but they will still apply for a business permit. At the regulate, pero we plan to exempt them from the payment of business tax, but they have to pay the regulatory fees kay mo ay balaod. So, awintin nga, ang intelligent business, kung pagkakamay ni gusto ba, sa barangay, mga retail stores, nga ilang balay, ang gamay portion, gihimo lang tindahan para makain kang gamay. So, gamay ang tindahan, pero ang income na mula pa siguro 50 mil. So, tungkol na, wala ka tayo mispermit sa LGO. Kung magbayad sila business tax. Because it's the local government code nga provision which already outdated. Muna, because LGO is business friendly, katong kami ng Sunday, hindi naman pabayad ng business tax. Pero, i-regulate naman na business permit. The mechanism on this, ang mga parameters, amon na po i-deliberate during the second reading po sa aning ordinance. But I'm giving you advance information nga ma-exempt na ang mga government negosyo we intend to exempt from the payment of business tax kaning government negosyo nga nangandaboy nga ang ilang income gross sales per year hindi mo lamas og 10,000. Karon wala na may barangay nga nagbabayad og business tax kay kasi karang yun nga barangay na negosyo wala pas na mas 50 mil. So outdated nga provision sa local government code. So muna amon na instituan nga katong mga kagamay negosyante ang income is less than 10,000 maximum payment business tax. But we have to assess nga kining isatiya ay kinitabangan sa inyo kay kagmay man. Pero itong negosante nga mayingon nga gamay ramong kita nasa 10,000 pero ako ilang investment yung capital di na maingon na yung kagmay negosante.
So there are parameters that we have to discuss, and we will be assisted by our legal team in crafting this ordinance sa LGU. So, okay na sir na clarify na ka? I mean ba na after last time na November 11, I did not hear that the city treasurer's office objected to this proposed ordinance or made a objection. If I may, Mr. Chair, the specific provision, Section 3, Yes. on the taxes on retailers or fixed establishments is provided for under the local government code. It was only adopted in the proposed ordinance. That is why no objection was made by the City Treasurer's Office. Thank you. Yes, naam ko sa local government code nga, kung income ka more than 50,000, sa LGU kang bayad. City. Pero kung below, sa barangay. Pero wala naman wala sa barangay, bisa maligag, ginanggang, mo abot na magkapin sa 50 mil kada tuig. So, unang this provision of local government code is already outdated. Wala na yung update. So, munang, as I said a while ago, DLGU intends to enact an ordinance nga di na pabayron ang kagamiting saldi nga ilang gross sales in 1 year is 30,000 or less. Kagamiting gusto ba? Maligag maroya, ginanggang, ubang pa ito nga kagamiting gusto halin. So, sa Capo Campos, you have the floor. Okay, may hapon na Mr. Chair. Ganing ako ba kay problema kani ato sa atong ganing kating o trees, ako kuna trees bitaw karang mga balay. Ang problema mo na to ni ganing sa PCA na to dugay kay ma-approve. Wala problema kay ron. Gamiton na to sa atong mga tao nga ibalay, isar ka punuan. Pero problema kay ato pa nimo sa PCA. Pila sa kabulan, hurutan lang kwarta og palitog to ba? Naman ay nako kay pangutana, dapat to na mga exemption ba nga kung gamiton lang sa balay, pwede ra to nga pwede ra kapitan nga i-consider na nga dili la iagig permit sa PCA. Labi na ng mga kahoy, imong balay hapit na natumbahan kay di ka putol kay murag katumbahon na maglisod po kag putol kay mananghid pa buka. No, murag ang kon ba due process dugay kayo o mag-isgot ang legal yun. Perting lisura kay ikan sa mo applicability mato kag PC nya isar ka punuan mong lubi pagkabas mo na nga ako kay say ako lang kon mga tagal na kay nagahirig naman na pero kinahanglan gamiton sa balay. Amara akong mga consideration ba kung tapos sa mga kanang gamitonon jud sa purpose sa atong mga pobre po kayo di kapalit og lumber kay na sila ikaw yung lubi pwede ra tag yun mga consider duha ka punuan tulo para magamit jud sa atong katawan pod makuslan kung wala to kung mga kuan no consider ba nga libre nga dili mo agi og PC para sa kukunat ba nga dili na gyud agi due process ba para kuan ba na to pagkaan pa to gamay ko ng consider ang mga di jud ka process sa mga papel. Thank you. Okay ka. Nasabtan ako ang imong problema. Nga, gusto ka nga ang lubi dugay ang posisyon sa PCA. Di na po dugay. Itong kita ka exemption nga madali. Nga kung madugay sa dinar o sa PCA, pwede ma-exempt. Ang atong LGU, City Council, dili maka-prevail over a role o law sa national intention. Kita maging wala mas gusto na putin sa malao. So, ang problema, kita yung wala wala sa City Council para next section, kita ka-exit. So, ato lang pasensyahan. Manlimbas ang lang nga palap sa PCA o sa dinar nga madali ang posisyon. Hanggang nga, anak. Kaya, sa may nga sa panginalan sa itong mga lumulupyo sa iyong barangay, kinahanglan na madali ang pagputong lubi.
Dugay lang ang bisi, malangan. Yan, simple lang kayo, gamito lang sa palay ba? Para makapuyo ang maungkan. So langan yun. But we are helpless in that because we cannot change the regulation of the PCA and also the regulation of the DNR. Di na mo na ma-change sa City Council. So I hope you understand that. Okay? The law is law. No matter how harsh, it's still the law. Dura lex, sit lex. Okay. Kung sila ay concerned, honorable Dengue Sino. Last na lang yun, Mr. Chair. Ang klarohon na to, kay muputol ta og lubi, kita man ang tagiya. Pero dili ta kaputol og lubi kung dili ta wala tay permit to cut gikan jud sa PCA. Sa per putol per punuan mo na bayran sa PCA. Inigapon sa barangay, ang i-issue ni barangay is just a clearance or a certification nga kanang ning putol ang tag-iya gyud sa lubi. Pero one time ra siya mobayad sa barangay, dili per punuan. Kundi katurang certification nga certify nga kanang ning putol tag-iya ra gyud na sa lubi. Mo na kay basi kay ang present man good, Mr. Chair, kung magaya kag permit to cut per kuan dito sa PCA kanang per punuan, dili po sa barangay, ang ilang pong i-issue nga clearance is permit to cut per punong kuan po, per punuan. So, mausab na siya kung ma-approve. It becomes illegal kung per se imong ihatag. Mapumusan mo na sa mga kapitan. So, ato, pre-clearance nga, kanang isa may tagiya. So, kaya mag-permit to cut sa PCA, 5 ka bulubilo, ikat. So mga ikilan sa barangay nga, sila 5 kalubi, siya tag-iya. Usa na kilan, mabait o kilan sa barangay. Kung ayaw mo pangayog fee, pertre, kay it becomes irregular and illegal. Pwede mo makiya sa Osman, okay? So, Sir, thank you, Mr. Chair. In addition, no? Sakto to. In addition, kay style lagi. Basig mulukan tapos sa gotro. Ana mo style, no? So per certification ang atong basis. Kay mo naman ni atong pabayaran sa ila ug unsay atong nagasto. Dili kay kung pila ka kahoy ang inyong giputol. Okay? Klarohon tani. So kung katulong mo lang isyu, so kada isyu ninyo, that is another fee. Pero kung as to the number of trees, nga ay wala tay kuan ana, wala tay katuwod kay isa ra ka certification, mupalit mo kuan na lang kung isa ra akong i-declare. Isara ang atong gihatag nga document nga atong igastuhan. In return, isara po yung atong pangayoon nga fee sa atong gihatag nga document. Dili mo matter ang numbers. Thank you, Mr. Chair. okay, thank you, Sir. In sum, no, before I forget, usa ka iso ang lip hanging karon. Katong iso, atong Francis, atong Ikas, nga sa billboard, na kung ang billboard, nasa private property, hindi magsasama barangay. Magsasama barangay kung nasa government property. You still available that you will have to come up with a pushing paper on that. And please submit first hour on Monday next week before our regular session. Okay, we will have a regular session 9 o'clock after our flag raising ceremony. Okay? Yes. Because the only issue now which has remained unsettled. Yes. The rate will not be affected. It's going to be who gets to collect which, Mr. Chair. Okay. So, I hope everything is clear now with the punong barangays sa barangay officials sa inyong mga ordinance. Kung sa mga ordinance apektahan, please amend it para pag-submit sa City Council, okay na. Hindi mo gusto nga mo deny sa ordinance kay is ultra-virus nga without the bound within in the bounds of the law. So ultra-virus. So madawat ang record sa barangay council nga ay ordinance ki denied sa City Council kay wala mo tuman sa atong balaod. Di mi gusto ana. So please amend your ordinance nga it will be appropriate nga is paper nga is no longer an ultra-virus ordinance.
na provisions nga irregular o wala mahapsay sumala sa atong balaod. So, I hope everything is clear. So na ba last query? Attorney Francis, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Most of the ang mga barangay nagatagog do ka ordinansa. Ang unang ordinansa katong nag-set mo og rate ng ikaduha, gitugutan ninyo nga mag-collect on your behalf. Klaro lang na to. Section 3, authority to collect barangay clearance fee of business-related transactions. The City of Ozamiz is given the authority to collect barangay clearance fee subject to the remittance to the subject barangay. Dili si City of Ozamiz as in entity ang mag-collect. You have to specify it's going to be the city treasurer. And then ang authority sa city treasurer ang pagkolekta lang sa katong clearance for the purposes of collecting the business permit. So i-clarify na to ni si kadong ordinance kay naay uban ng section 4, section 5, electronic signature of punong barangay concern shall appear in all barangay clearance issued. Ang kanyang isig ninyo nga gibilin sa City of Ozamiz, gamiton lang na for the purposes of the business permit. Dili mi mo issue sa isig ninyo sa bisang unsang clearance nga sa inyo mangyapon sila mga sa inyo mangyapon sila mga aning uban clearances outside sa kaning para sa business permit. So i-clarify na lang ning section 3, section 4, section 5 sa ikaduhang ordinance. So ang pinaka-importante ato tugutan ninyo ang city treasurer, dili ang City of Ozamiz. And ang authority ni city treasurer i-limit lang ang katulang fee for the barangay clearance for the purposes of issuance of a business permit. Dili tanan. Mr. Chair, I think that's So, klaro na. Ang concern sa atong LGU, katanan clearance fee sa business permit. Kaya, ano mag-integrate sa payment sa business permit sa mga applicants, may negosante. So, more na ang klaro. So, ano yung line query? I hope everything is clear. Anyway, if you have further doubts, na may doubts pa nga i-query later on after this hearing, please feel free to inquire from our city council members, our committee members, especially those who are representing the basic sector, Honorable Ko, Honorable Catalim, Honorable Roy Puente, Honorable Lao, no? At mga Saturday, which represents also the business sector. So, I would like to thank everyone for this opportunity to be with us this afternoon. You have spared your very valuable time. I know you are all very busy with your activities in barangay, also the businessmen in your business. And we are very grateful for your coming here. Also to our department heads, to our oversight team, legal officers, Ma'am Wano, Ma'am Pinapikit, Atty. Nikas, Atty. Francis, Sir Eddie Bidla, Ma'am Milane, Ana, Sir thank you for coming, for spending a valuable time. I hope this will not be the first nga mo-coverate mo sa atong public hearing. Thank you very much. And the chair now, may I hear a motion from Honorable Siso? There being no matters pending on my table, this public hearing, joint committee hearing is now adjourned. Thank you very much.